बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल समाअत फरमा रहे हैं बेसमेंट साइट। नाजरीन मोहतरम, आपको बताते चलें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो लिस्ट इस वक्त शाये की गई है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कौन कौन सी ख़वातीन हैं जिनकी पेमेंट इस महीने जारी कर दी जाएगी और बाकी जो ख़वातीन रह जाएंगी उनकी पेमेंट कब से जारी होगी, और जिन ख़वातीन को नाअहल किया गया है वो अपना स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। पेमेंट चेक करने के लिए 3 मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे कि आप 8171 का वेब पोर्टल कब से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है हमारे नाजरीन को वो है 8171 का पोर्टल अपडेट ना होना, और उसके ऊपर जब भी आप पेमेंट चेक करने लगते हैं तो वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, और जिनका लॉगिन हो जाता है तो उनको स्टेटमेंट वाज़े नहीं की जाती। और इसके साथ साथ और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि 8171 वेब पोर्टल के अलावा भी 2 नए तरीक़ेकार भी हैं जिनके ज़रिए से आप घर बैठे अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं, या किसी से भी आप अपनी पेमेंट चेक करवा सकते हैं। इसके तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसके साथ ही 13,500 रुपये की पेमेंट के लिए जिन इजलाक की ख़वातीन इस वक्त अहल हो चुकी हैं और उनके अकाउंट्स में पेमेंट मुंतकिल की जा रही है, उन ख़वातीन के बारे में भी आपको तफसील से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपकी कौन सी गलती है जिस वजह से आपकी पेमेंट लेट हो जाती है, और हर महीने जब बाकी ख़वातीन पेमेंट्स ले लेती हैं उसके बाद आपके अकाउंट्स में ये रकम मुंतकिल होती है। आज भी हमारे पास 4 से 5 ऐसे केसेस आए हैं जिन ख़वातीन को 2024 की आखिरी किस्त भी नहीं दी गई, और इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से बारहा आपको यही मैसेज भी मौसूल होते हैं कि आपकी रकम वक़्त पर आपको दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको जो काम दे कहे जाते हैं वो आपने टाइम पर करने होते हैं। अगर आप वक़्त पर अपने वो काम अंजाम नहीं देंगे तो इस सूरत में आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी और फिर 2-2, 3-3 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार करने के बाद आपको ये पेमेंट अदा कर दी जाएगी। तो गवर्नमेंट किसी की भी पेमेंट अपने पास नहीं रखती। हाँ, इस सूरत में आपकी पेमेंट रह सकती है कि अगर आप इस प्रोग्राम से नाइल हुए हैं या आपको इस प्रोग्राम से सस्पेंड किया गया यानी मुअत्तल किया गया है कुछ दिनों के लिए कि आप जो गवर्नमेंट की शराइत उन पर नहीं उतर रहे थे, तो फिर आपकी जांच पड़ताल और पूरा प्रोसेस करने के बाद आपकी पेमेंट आपको जारी कर दी जाती है और आप वो पेमेंट वसूल भी आसानी से कर सकते हैं। इसकी तरफ मुकम्मल तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गौर से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही लगे घंटे के निशान कॉल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को आखिर तक बगैर वक़्त ज़ाया किए, बगैर स्किप किए देखना है, ताकि आपको जितनी मालूमात दी जा रही हैं वो आप आसानी समझ सकें और आप उन पर अमल करके आप अपना फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया था उन ख़वातीन को नाअहल कर दिया गया है। उनकी लिस्ट भी आप इस वक्त हमारे चैनल पर नहीं देख सकते, क्योंकि हम किसी की भी प्राइवेसी वाज़े नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपनी मालूमात चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, वल्दियत, शनाख्ती का नंबर लाज़मी भेजिएगा। हम आपको चेक करके मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे कि आपकी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। इस वक्त कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि ईद उल फितर की वजह से पेमेंट्स को रोक दिया गया है। हमें भी पहले यही नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से जो दादोशुमार ज़ाहिर हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। हमने पहले भी अपनी वीडियो में आपको यही चीज़ वाज़े की थी कि इस वक्त 50% प्लस ख़वातीन के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनकी रकमें भी ब्लॉक कर दी गई हैं। उसकी मेन वजह आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक ना होना है, या फिर मुस्तहिक होते हुए भी आपको जो चीज़ें कही जाती हैं, जो मालूमात कही जाती हैं वो उनका पूरा ना करना है। अब देखें, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका डायनेमिक सर्वे अभी तक नहीं हुआ, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना डायनेमिक सर्वे में जो नंबर दिया था वो नंबर इस वक्त ऑन ही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत बार आपको ये मैसेज कर चुकी है कि अपना सर्वे मुकम्मल करवाने के लिए एक बार फिर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस का विज़िट कीजिए, या फिर अपनी पेमेंट वसूल करने के लिए आप फ़लाँ नंबर पर कॉल करें। तो आपने किसी किस्म की कोई सिम ही ऑन नहीं रखी हुई थी ताकि आपको वो मैसेज मिल पाता। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के फ़ौरन बाद आपको ये पेमेंट जारी कर दी जाएगी। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि ईद उल फितर के जो प्रोग्राम्स आए हैं उनकी वजह से आपकी पेमेंट रुकी हुई है, तो आपको ये चीज़ वाज़े करते चलें
کہ آپ کی پیمنٹ رکنے کی یہ وجہ نہیں تھی۔ آج ہی ہمارے آفیشیل ذرائع سے ہماری جو معلومات ہمیں اکٹھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو عید الفطر کے یا رمضان نگہبان پیکیج کی وجہ سے نہیں روکا گیا اس پروگرام سے، بلکہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی، اس وجہ سے آپ کی پیمنٹ کو لیٹ کیا گیا۔ اب آپ کی پیمنٹ اپریل میں لازمی آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائے گی۔ اگر بات کی جائے کہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم رمضان نگہبان پیکیج کی وجہ سے نہیں آ رہی، تو ان کے لیے یہ چیز کلیئر کرتے چلیں کہ نگہبان رمضان پیکیج کی جو پیمنٹ تھی وہ آپ کو کیمپ سائٹ پر نہیں ملی، بلکہ وہ مختلف بینکس کے ذریعے سے آپ کے مختلف اکاؤنٹس میں ڈیلیور کی گئی تھی۔ اس لیے آپ کو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی پیمنٹ اس وجہ سے روکی گئی تھی، بلکہ آپ کی پیمنٹ آپ کو اپریل کے مہینے میں جانچ پڑتال کے بعد مل جائے گی۔ ہاں، جو وہ لوگ لازم پریشان ہو جائیں جن لوگوں نے اپنا غلط طریقے سے اندراج کروایا ہوا تھا، یا جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل نہیں تھے، ایسے ہی پیمنٹ وصول کر رہے تھے، تو ان کی لازمی طور پر پیمنٹ روک دی جائے گی اور انہیں 3 سال کے لیے مستقل طور پر نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ آپ اپنی پیمنٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آئی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس 3 مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں۔ پہلا اور سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ سم آن کر لیں جو سم آپ کے اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہے۔ آپ کو اس سم پر 8171 سے جو میسیج آئے گا، یاد رکھیے 8171 سے ہی آنے والے جو میسیج ہوتے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ 8171 کے علاوہ کسی بھی نمبر سے آپ کو میسیج آتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اتنی پیمنٹ نکل چکی ہے، وہ حاصل کریں، تو یہ سارا فیک نیوز ہیں، ساری جھوٹی خبریں ہیں، ان پر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ ایک تو اپنی سم آن رکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو میسیج آ جائے گا کہ آپ کی 13,500 روپے کی پیمنٹ آ چکی ہے۔ اپنی پیمنٹ وصول کرنے کے لیے کیمپ سائٹ یا ایچ بی ایل کنیکٹ شاپ سے رابطہ کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے قریب میں کوئی بھی ایچ بی ایل کنیکٹ شاپ ہے یا آپ کے قریب میں کوئی بھی ایسا ڈیوائس والا ایجنٹ موجود ہے تو اس سے بھی جا کر آپ اپنی پیمنٹ چیک کروا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو واضح طور پر اس پیمنٹ کے بارے میں آگاہ کر دے گا۔ اس کے بعد تیسرا اور عام استعمال ہونے والا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 8171 ویب پورٹل کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے اپنی پیمنٹ چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اب 8171 ویب پورٹل پر تو مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے بہترین اور جامع پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ آپ 5 اپریل سے لے کر 20 اپریل کے درمیان اپنی پیمنٹ چیک کریں گے تو آپ کو 8171 ویب پورٹل اپڈیٹ ہی نظر آئے گا۔ 5 سے 10 دن کی لیٹ تو ہو سکتی ہے، انتظار تو ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ کو 8171 کا ویب پورٹل بہت ہی زیادہ ماڈرن، بہت زیادہ اپڈیٹڈ اور تمام قسم کی معلومات ایک ہی پورٹل کے ذریعے سے آپ کو دی جائیں گی۔ اس لیے لازمی ہے کہ اپنا 8171 کے ویب پورٹل کا استعمال لازمی کریے گا، لیکن ابھی نہ کریں کیونکہ رمضان المبارک کے دوران یہ پہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، اور جیسے ہی اپڈیٹ ہو جائے گا ہمارے اسی چینل کے ذریعے سے آپ کو مکمل معلومات بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جن خواتین کو لسٹوں کی ضرورت ہے یا جو خواتین یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی پیمنٹ اس بار آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا ڈائنامک سروے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکیں، تو وہ خواتین اپنا شناخت کا نمبر، فون نمبر، اپنا نام، ولدیت اپنے اسی ہمارے کمنٹ باکس میں لازمی بھیجیے گا، ہم آپ کو لازمی طور پر اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔